हेमंतर मालिकार नाम है पट्टा मडाण आउ ये पट्टा मडाण क्यों विषय आज आम आलोचना करने जाऊँ महापुरुष लिखिछन हे बारंग दिन देख कलिजुग शेष समय गोटे घटना घटब ना कौन घटना घटब ना अचिन्हा व्याधि जे जगते घटिब वैद बणा होइबे वैद बणा होइबे सुजने वैद बणा होइबे रोगन चिनिण बणा हेउथिबे अनेक प्राणी मरिबे सुजने गुणी बेल काल आसी लागे सुन सुजने गुणी महापुरुष कहले बाबू रे जे अचिन्हा व्याधि जे जगते घटिब वैद बणा होई अचिन्हा गोटे व्याधि कहले रोग आसो आ जो रोग अरे वैद्य माने मध्य बणा हो रोग को देखिकी ना गुरुदेव कहीं वैद्य माने बणा हे कि ना साधारण जो गुड़ी चिन्हा रोग गुड़िक जर हो थंडा हो काश हो कफ हो ये सब निमोनिया हो झाड़ा हो ये सब साधारण रोग गुड़िक ये साधारण रोग गुड़िक विषय रे डाक्तर माने आगु पढ़ी रोग विषय जानी थे रोगर उपशम केमी कर मेडिसिन पथ्य मध्य विषय जानी किंतु ही बारंग कलिजुग शेष समय देखिब प्रकृतर नियम को उल्लंघन करने फल आहार विहार रे असंयमता जोगु मनीष को अचिन्हा व्याधि ग्रास कर माने ना जो रोग को डाक्तर माने चिन्ह नथिबे वैद्य माने चिन्ह नथिबे सेही रोग गुड़िक लोक को ग्रास कर रोग न चिन्ह बणा होथिबे अनेक प्राणी मरिबे से रोग को चिन्हिबा बेलू से रोगर मेडिसिन बाहरला बेलू अनेक लोक बढ़िया अनेक लोक मैंने पोक माछी भाया चलीजे मरीजी जहाँ मालिकार लिखिले ता कौन सत ही निकट अतीत आम सी अचिन्हा रोग कहले कोरोना महामारी की भोगीचे आ कोरोना महामारी रे अनेक लोक मैंने मलेनि कि रोग चिन्हला बेलू रोग जानिला बेलू रोगर मेडिसिन बाहरला बेलू अनेक लोक मले अमेरिका भली विकासशील देश में जो विकासशील देश कहीं कहे ना अमेरिकार नासार वैज्ञानिक मैंने चंद्र पृष्ठ में पहुँची घर तैयारी कर रही स्वप्न देखिले से माने आगे विज्ञान सेठार विज्ञान आगे डेवलपमेंट होची ना आगे से माने बेसी अग्रगति विज्ञान क्षेत्र ना नुहे नासार वैज्ञानिक माने सेठी मध्य लोक माने पोक माछी भलिया ये कोरोना महामारी रे पोक माछी भलिया चलीगलेनि आ सेते बेले महापुरुष लिखिथिले महामारी घोटी जीवा देशे देशे भय उपजुथिबा जे केही कहार घर न जीव सुजने जे केही कहार घर न जीव सुजने जे ये कोरोना अचिन्हा रोग महामारी भाव तार काया विस्तार कलानि कि महामारी भाव काया विस्तार कला देख महामारी सहजे आसे ना जिते संसार पाप जोरे बढ़े संसार अनीति जिते बढ़े अराजकता बढ़े अधर्म जिते बढ़े से महामारी देश रे व्यापे बा संसार रे व्यापे बा पृथ्वी रे व्यापे अतीत आम जानी तो से महामारी देश रे बा संसार रे व्यापीब केतेबेले महापुरुष जो अन्याय अनीति दुर्नीति दुराचार जोर हो आसे बड़ी कोरोना महामारी आसिला जहाँकि लिखिले महामारी घटी जीव देशे देशे भय उपजुथिब सबु देशर लोक मैंने भय कले कोरोना महामारी कई क्या छुणुले कई क्या घर को जाऊला ना कई कहार घर न जीव महापुरुष कहले कई कहार घर से जीव ना कई गले आप जानी से आते थयन पड़े केही अच्युति दास जे अच्छी अनाई जे ओके जीवे परा रेणु होई सुजने जे ओके जीवे परा रेणु होई सुजने जे ओके
ପରା ରେଣୁ ହୋଇ ସୁଜନେ ଯେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଥୟ ନ ପଡ଼ିବେ କେହି କେହି ଥୟ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତି ଦାସ ଯେ ଅଛି ଅନାଇ ଯେ ଥୋକେ ଯିବେ ପରା ରେଣୁ ହୋଇ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମୁଁ ଚାହିଁକି ବଇଛି ସେ ସମୟକୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଥୟ ପଡ଼ିବେନି। ଥୟ ପଡ଼ିଲି ନା ସେତେବେଳେ ରୋଗୀ ହଉ ବା ଡାକ୍ତର ହଉ ସେ କରୋନା ମହାମାରୀ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଛି ନା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଦ୍ୟ ବୈଦ୍ୟ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଆଦ୍ୟ ବୈଦ୍ୟ ଠାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା ବଚନ କେତେ ସତ। ସେତେବେଳେ ବୈଦ୍ୟ ଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଗେ ଏ ରୋଗଟା ପ୍ରବେଶ କଲାନି କି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ଏକଥା ଲେଖା ଥିଲା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ତାହା ଘଟିଗଲା। ଇଏ କରୋନା ତ ଚାଲିଗଲାଣି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ବା ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ନୁହଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ କରୋନା ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ତା ନୁହେଁ। ଆହୁରି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଆହୁରି କେତୋଟି ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। କହିଲେ ମନେ ରଖ କହିଲେ ଟୋକା ଅଚ୍ୟୁତିର ବୋଲା ତାହିଟା ପରାରେ ହେବେ ନିର୍ମୂଳା ଯେ ତହିଁ ଆସୁଅଛି ସେହି ବେଳ ସୁଜନେ ଯେ ତହି ଆସୁଅଛି ସେହି ବେଳ ସୁଜନେ ଯେ ତହି ଆସୁଅଛି ସେହି ବେଳ ସୁଜନେ ଯେ ଟୋକା ଅଚ୍ୟୁତିର ବୋଲ ତାହି ଟାପରାରେ ହେବେ ନିର୍ମୂଳ। ଆଇ ମୋର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ମାନି ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଟାହି ଟାପରା କଲା ମାନିଲା ନାହିଁ আর ସିଏ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମଲା। ତାହି ଟାପରାରେ ହେବେ ନିର୍ମୂଳ ନିର୍ମୂଳ ହେଇଯିବେ ବିନାଶ ଯିବେ। ଆଉ ଆସୁଅଛି ସେହି ବେଳ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବେଳ ଆସୁଛି। କରୋନା ଟ୍ରେଲର ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଅଭି ବାକି ହେ ଇଏ ବାକି ଅଛି ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିବା ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ସବୁ ଆସିବ ମହାମାରୀ ଭାବରେ ଅଚିହ୍ନା ଭାବରେ ଆସିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଶୁଦ୍ଧିଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଆସିବ। ହଁ କରୋନା ଏକ ଟ୍ରେଲର ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ତ ଆଗକୁ ବାକି ଅଛି ନା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ବୋଲେ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗରେ ମରିବେ ବୈଦ୍ୟ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ରାମଦାସେ ବୁଝାଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ରାମଦାସେ ବୁଝାଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ରାମଦାସେ ବୁଝାଇ। ଆହୁରି ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଆସିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବୈଦ୍ୟ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ ବୈଦ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବ ରୋଗ ହେବ ବିଷମ ଔଷଧ ଗୁଣ ନ ହୋଇବା ନହିବା ଉପଶମ। ଔଷଧ ଗୁଣ ନ ହୋଇବା ନହିବା ଉପଶମ। ଔଷଧ ଗୁଣ ନ ହୋଇବା ନହିବା ଉପଶମ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଔଷଧ ଗୁଣ କାଟୁ କରିବ ନାହିଁ ଔଷଧ ଗୁଣ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥ ମେଡିସିନରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମେଡିସିନରେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ନହିବ ଉପଶମ ରୋଗ ଉପଶମ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ରୋଗ ଆଗକୁ ବାକି ଅଛି। ଏମିତି ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଆଗକୁ ବାକି ଅଛି। ଏମିତି ମହାମାରୀ ଆଗକୁ ବାକି ଅଛି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ମହାମାରୀ ନୁହଁ କରୋନା ଗୋଟିଏ ଚାଲିଗଲା ଆହୁରି ପୁରା ମହାମାରୀ ଅଛି। ବହୁ ମହାମାରୀ ଉଚ୍ଚାଟ ହୋଇବ ଗ୍ରାସିବେ ସାରା ଅବନି ବୁଦ୍ଧି ବଳ ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇବ ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ ମିଳିବନି। ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା
पंच सखा माने कही जाइछन पुराण रे अछि लेखा। महापुरुष कहले कहले बाबू रे बहु महामारी उच्चाट होइण ग्रासीबे सारा हबनी। महामारी कोरोना गला ये गोटे नुह आउरी बहु महामारी अच्छे आम से विषय आलोचना करने बोले बहु महामारी उच्चाट होइण ग्रासीबे सारा हबनी। सारा हबनी कले पृथ्वी ग्रास कर महामारी आउ बुद्धि बल सब विफल होइब। मनीष बुद्धि आज बोले मनीष ठार जी बुद्धि अच्छी पशु पक्षी ठार कौन अच्छी मनीष ठारू आकार बड़ होते मनीष ठारू बल